پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق تمام امور اور اہداف پر اتفاق. تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم تقریباً 18,000 ارب روپے ہو سکتا ہے. تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے FDR کے بورڈ سے مذاکرات جاری. حقدار صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم نہیں کی جا رہی. 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو گئی. ان لوگوں کو 527 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. وزیر توانائی اویس تغاری کی نیوز کانفرنس. کہا ڈیٹا آنے کے بعد صحیح حقدار صارفین کو ڈسکاؤنٹ جاری رکھیں گے. اور ایران سے ڈیل کے قریب ہے مگر جلد بازی نہیں کریں گے. اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے. ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو. بولے ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے. وفاقی وزیر کی سفارش کام نہ آئی. لیسکو والوں نے ٹرانسفارمر کے لیے گاؤں والوں سے 80,000 روپے اینٹ کیے. خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر کچا چٹھا کھول دیا. چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ کے حکم پر تحقیقات شروع. لائن مین شوکت علی، فلک شیر اور لائن سپرنٹینڈنٹ محمد حسین کو معطل کر دیا. ٹرانسفارمر تبدیل کرنے والے اہلکار شبیر کے خلاف پرچہ کٹ گیا. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے بتایا تھا ان کے باورچی ایوب کے آبائی علاقے پتوں کی چک 27 ڈھولن کاسوں کا KV ٹرانسفر جل گیا. گاؤں کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے نیا ٹرانسفارمر لگوایا. لیسکو اہلکاروں کو 80,000 روپے ادا کیے گئے جس کی رسید نہیں دی. خواجہ آصف نے ٹویٹ میں لکھا وفاقی وزیر کی سفارش پر یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوتا ہوگا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم کیے جانے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال پر عائد ٹیرف میں کمی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خام مال سستا ہونے کا امکان. وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا. زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر ٹیکسز اور زرعی آلات و مشینری پر امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے. الیکٹرک گاڑیوں اور بائک کا پلاٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. ایرانی حکام شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین کی تیاری کر رہے ہیں. سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کا جنازہ جنگی صورتحال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث متعدد بار مؤخر کیا. شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے. نماز جنازہ 14 سے 17 جون کے درمیان کرنے پر غور. آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو امریکی حملے میں شہید ہوئے تھے. ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا. اعلامیہ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی. آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی. قطر نے آبنائے ہرمز میں ایران کے ٹول ٹیکس پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی. قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود نے سنگاپور کے شنگریلا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب میں کہا اگر ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس پر بات ہو سکتی ہے. انہوں نے واضح کیا صارفین کے لیے ٹول ٹیکس کی ادائیگی قابل قبول نہیں. اسرائیل نے جنوبی لیبنان میں واقع جنگی اعتبار سے اہمیت کے حامل بیوفورٹ پر قبضہ کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے اسرائیلی افواج کی سلامتی کے لیے یہ انتہائی اہم مقام ہے. حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان اور وادی بیکا کے 7 دیہات خالی کرنے کی وارننگ دے دی. جنوبی لیبنان میں جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 4 زخمی ہوئے.
लेबनानी सदर का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, जंग बंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। मिस्र की जनूबी लेबनान में इसराइली जारहियत की मज़म्मत, इसराइली फोर्सेस से इनकला पर जोर, फ्रांस का सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, लेबनानी सरजमीन पर इसराइली कब्जे और फौजी कार्रवाइयों को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद जहाज रानी यकीनी बनाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काया क्लॉस कल पाकिस्तान का दौरा करेंगी। काया कॉलस नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर आ रही है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, काया क्लॉस सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगी। दौरे से सियासी, इक़्तिसादी और बैनुल अक़वामी उमूर में बाहमी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की तीसरी परवाज़ 100 से ज़ायद हुज्जाज को लेकर कराची पहुंच गई। PIA हुकाम ने इस्तक़बाल किया। PIA 213 परवाज़ों के जरिए 53,000 हुज्जाज को वतन वापस पहुंचाएगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, इस साल भी हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। सऊदी वज़ीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज के ख्वाहिशमंद अभी से पासपोर्ट बनवा लें। कांगो में एबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। सूरत हाल तशवीशनाक। इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार कर दिया, जमहूरिया कांगो में एक माह के दौरान एबोला के 1000 से ज्यादा मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके। 246 अफराद हलाक हो चुके हैं। शदीद गर्मी में कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। पानी का बहरान संगीन तर हो गया। वाटर कॉर्पोरेशन ने मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्ट्रिक के मेन केबल में फॉल्ट से पंपिंग स्टेशन को बिजली मुअत्तल है। कराची को 5 करोड़ 40 लाख गैलन जामिया पानी की कमी का सामना है। जिला वस्ती और गरबी के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बिजली की खराबी का मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो पानी की फराहमी मजीद मुतासिर होने का खदशा है। सिंध में पानी की किल्लत, शहरियों को पीने के पानी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। सिंध के अवाम को पानी से महरूम रखने की सूरत हाल किसी भी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत इरसा के जानिबदाराना फैसलों का फौरी नोटिस ले। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुतालबा, कहा किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सिंध में किल्लत है, जबकि चश्मा, जहलम और तौनसा पंचनत लिंक कैनाल्स के जरिए पानी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों को पानी के फराहमी बराह रास्त दरिया सिंध से जुड़ी है। पानी की कमी के ये मनफी असरात कराची की सनतों और मजबूरी मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़ेंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जरूरत से ज्यादा 13 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत में लिखा, नायब वजीर आजम की सरबराही में कायम काबीना कमेटी इजाफी चीनी की बरामद से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करे। क्रशिंग सीजन के दौरान मकामी जरूरियात से ज़ायद चीनी बनाने के बायस इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान फौरी तौर पर तकरीबन $500 मिलियन अमरीकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमा सकता है। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। नौकुंडी में पारा सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुर्बत और सिब्बी में 42 डिग्री, दादू में पारा 44, नवाबशाह और सखर में 42 डिग्री, हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है, जुनूब मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
गर्मी के सताए शहरियों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। पुरफजा मकामात पर सयाहों का रश। अपरदी की खूबसूरत वादियों में सयाहों ने डेरे डाल दिए। एबटाबाद की शिमला पहाड़ी पर सयाह मौज मस्ती के लिए पहुंचे। पुल भर से आए सयाहों ने चिड़ियाघर की सैर की और जिप लाइन का लुत्फ उठाया। मारकाहत में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज पसपाई का आलमी सतह पर वाज़ेह एतराफ। वस्ती यूरोप के मुल्क सर्बिया के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निजाम की तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। इंटरव्यू में बतौर गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार ज़मीनी शवाहिद और दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर हक़ाइक़ बयान किए। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय दिफाई निजाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारतीय तरदीद के बावजूद दस्तयाब रिपोर्ट्स S-400 रडार सिस्टम के मुतासिर होने की निशानदही करती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंगी लिबास में आगे बढ़ने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी AI से तैयार तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें फौजी लिबास में देखा गया। वो हाथ से आगे की तरफ इशारा कर रहे हैं। पस मंजर में जंगी तैयारे फजा में परवाज करते हुए नजर आते हैं। अमेरिकी परचम से मुज़य्यन जंगी बहरी जहाज तूफानी समंदर में पेशकदमी कर रहे हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन दिया गया है, तुम हवास बाख्ता हो रहे हो। यूएफा चैंपियंस लीग की फतह का जश्न तशद्दुद में बदल गया। PSG की कामयाबी पर मदाह बेकाबू हो गए। पेरिस में हंगामे फूट पड़े। पुलिस और शायकीन में झड़पें। एक पुलिस एहलकार जख्मी, कई मोटरसाइकिलें जला दी गईं। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने सनसनीखेज फाइनल में आर्सेनल को हराया। और फिल्म दीदों के लिए बड़ी पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म, ज़ियाबार फिल्म और परवेज मलिक फिल्म की पेशकश। फिल्म लव द सॉन्ग ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन का तांता बन गया। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुद।